number 4, no? Miss Isabella. Okay, now we are now the final question and answer portion. Okay na, Miss Paloma? Okay, no? Judges, now we are now in the Q&A for the finals. Okay, now this is your question. Now before we proceed to the Q&A, no? Any messages from your friends? Nakabay gustong pasalamatan? Mga underlings. Underlings. Hipos na. So, thank you. Sa kusinig. Tuot kayo, pero okay na. Okay na. Okay, no? Candidate number 1, no, Miss Paloma, no? This is your question. Bisaya ni, no? Ang kagol. Ready na? Ready. Okay. Kung ang kawatan, ginkawatan, pwede ba siya mag-report sa pulis? Again? Kung pwede ba siya mag-report sa pulis? Thank you for that wonderful questions. Mandali. Pero ang problema lagi, ikutan ko siya. Sabot na sila sa polis. Ano ba ito yung gikawat? Kung pilay ka ng iyang kuha, yung hati ko na nila. Pwede na sila magkanangkan sa polis. Ang kawatan. Ang nangawat. Ang nangawat. Ang nangawat nga kawatan ba? Kailangan mo kawatan, no? Oo, kailangan mo kawatan, no? Kaya po naman unsaon na kawatan, no? Mga tos polis. Priso, yun. Pero, di siya po mo, kuhan, si Panganin. Di siya mo report nga nay nangawat sa nagkawat sa iya. Kung ang kawatan, ginkawatan, no, pwede ba siya mag-report sa pulis? Lagi. Ano lagi to? Okay na ka. Oh. Okay, now ladies and gentlemen, candidate number 1, no, Miss Paloma. Alright, next. Wala. Mahadlo ko niya, kaya walang nasuko na ako, no? Pag-request ko, police niya. Anyway, joke, okay? Okay, this is your question, no? Kung ang pansit, no, pangpataas sa kinabuhi, nganong wala giresita sa doktor? Okay. Kung ang pansit, no, pampataas ang kinabuhi, no, nganong wala giresita sa doktor? Wa kay pagkaon mo na. Di ikaw na mga himugusita. Dahil ang pansit daw ka ng kuhan, tambal. Pero mukha ka, mataas ang kinabuhi mo. Itaas ang pansit, mag-laser tuon ba? Taas kayo. As umayda, ako na pinasakyan, ito balik. Mawarda sila. Okay na ka? Thank you so much, no, Miss Shariana. Next, your candidate number 3, no, the most boring, no, abdi mo all, no? Unsay, dahil gusto pasalamatan, no, Miss Cassandra? Wala ka ra? Wala tabang ni mo? Kanya nga di magpasalamat. Mahalog bayan, yung storya. Okay na, yung pangutana, no? Ano ang mas budlay, no? Unsay mas budlay, no? Tago-taguan sang feelings or tago-taguan sang inutangan? Sige. Unsay mas budlay, no? Tago-taguan sa usa ka feelings or tago-taguan sa giutangan? Tago-taguan sa giutangan. Kayo, tago-tago ka sa imong giutangan kay sige naman sa nag-adto sa inyo ang sukton ba pangitaon ka. Sige na ka to nagtago niya. Mingon ra yung mga wa man drian ni langaw man to. Bisig na ra sa tuyos portahan. Instagram. Ya. Maura. Miss Isabella, no? Nganong naay daghang tapulan nga wa man siya'y gitrabaho? Sige. Nganong naay daghang tapulan nga wala man siya'y gitrabaho? Kailangan naman siya implementi mag-kuhan, higda, kaon, ito. Alam mo nang, bisag na trabaho, tinapulan, ngayapon, kapuyon, ngayapon siya. Ang ganda siya? Nganong naay daghang tapulan nga wa man siya'y gitrabaho? Ang kitapulan siya nga away trabaho po, di naman siya punta ginawa, aron din na siya tapulan. Ano siya, salamat tayo. Lang nimo. Okay, anyway, maraming salamat again, our candidate number 1, Miss Paloma. Representing from Purok 1, representing from Purok 2, Miss Shariana. We have Miss Cassandra, representing from Purok 3,
And of course, no, itong candidate number 4, no, representing from Purok, Isabela. Next number. So give the award requesting Ma'am Lauren Danghil Taipa. Again, ladies and gentlemen, best in production number goes to from Purok Dos, Shariana. Please step forward, no, Miss Shariana. And thank you so much to Miss Sherry Niner representing from Purok Dos and Ma'am Lauren Danghil Taipa. In fairness, lamig buhok atong candidate. Ladies and gentlemen, our best in talent goes to candidate number. Give the award requesting our judge, the Mr. Concordio D. Tordelio Jr. Best in talent goes to candidate number. There you have it, ladies and gentlemen, candidate number 1. Miss Paloma. Thank you so much to Mr. Concordio D. Tordelio Jr. in your candidate number. To give the word requesting Ma'am Gia Pinotti Arpon. Best in Bishop goes to candidate number. Still you, please move forward. Candidate number 1, Miss Paloma. Ladies and gentlemen, to give the award to our best investor and our investing chairperson, the Honorable Noel D. Taipa. Best investor goes to candidate number. Again, from Purok Dos, Miss Shariana. Now is the Miss Marites. Now to give the award, requesting of Miss Marites goes to candidate number. Please move forward once again from Purok Ono, Miss Paloma. Q&A. Ladies and gentlemen, our Miss Q&A goes to candidate number. To give the word, no, I'd like to request the SQ Secretary. Ladies and gentlemen, Miss Q&A goes to candidate number. Please move forward from Purok Dos, Miss Shari Yana.
Let's now proceed to the announcement of winners, no? Let's start with your third runner-up. Ladies and gentlemen, our third runner-up. To give the word again, kung gihangyo, no? Luren Danghil Taipa. Ladies and gentlemen, our third runner-up goes to candidate number. Representing from Purok 4, Villa Oliva, we have Miss Isabella. Please step forward. Our third runner-up from Villa Oliva, we have Miss Isabella. Again, thank you so much to Ma'am Lorraine Danghil Taipa, no runner-up to give the word. Like to request no Sir Concordia T. Tordelio Jr. Your second runner-up, please step forward, no, representing from Purok. Tres, no? Miss Cassandra. Ono. Pasig Macolumbia Taani. Ladies and gentlemen, duha na lang siya nahibilin. I'd like to inform the first to announce is our Miss Macho 2024. Picture sa diha mga sir o ma'am. Sige, asa na ba itong mga supporters ng mga picture? Ladies and gentlemen, atubang sa drama po diha, Miss Paloma and Miss Shariana. Sige, ladies and gentlemen, our first ever Miss Macho 2024. We have so give the word akong ihanyo si Ma'am Gia Pinoti Arpon together with our SK Chairperson, the Honorable Noel D. Taipa. Our first ever Miss Macho 2024. You are you.